berarti telat jalannya menuju surga. Yang kedua, telat menuju masuk ke kelas. Siapa yang telat masuk ke kelas, berarti dia menelatkan diri sampai ke surga. Nyampe ke surga tapi telat. Tapi yang jamaahnya mempeng duluan, nyampe duluan ke kelas, nyampe duluan, itu yang cepat nyampe ke surga. Yang nomor 3, apa kata Syekh Abdul Razak? Harus perhatian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan banyak mengabdi kepada gurunya. Itu jalan yang cepat. Al-misal al-thani, naim fil fasl, tidur di dalam kelas. Guru matematika 5-0. Guru fiqh al-rumiyah, nahwu, sarf, balagha, al-alfiyah, tidur di kelas. Ada santri yang mulai mimpi yang pertama, ada santri yang mulai mimpi yang kelima. عندما تنام في الفصل اليوم سيارتك إلى الجنة ما فيها بنزين، إذا صديقك سيسبقك. Ada yang di kelas itu tidur. Guru jelaskan matematika 5 ditambah 0 tambah sekian-sekian. Gurunya jelaskan fikih, nahwu, sorof dijelaskan, alfiyah dijelaskan, tidur. Ada yang mimpi, kata Syekh Abdul Razak, ada yang mimpinya kemana-mana. Jadi santri yang tidur di dalam pelajarannya seperti mobil nggak punya bensin, maka akan disalep, didahului oleh santri-santri yang nggak tidur, sebab mereka bensinnya penuh, jalannya cepat. Santri yang tidur jalannya belakang, mogok mobilnya. نعم. إذا المثال الأول تأخرت في الطريق، المثال الثاني لم تمشي. المثال الثالث عندما لا تحافظ على نظافة غرفتك ونظافتك الشخصية ونظافتك أثناء الطعام، إذا اليوم طريقك إلى الجنة متسخ. إذا دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون فرحا منك. Dan beliau memberikan nasihat lagi, contoh lagi yang harus diperhatikan, jangan dibiarkan kamar-kamarmu dalam keadaan kotor, dan jangan biarkan piring-piring tempat makan kamu itu kotor. Memang pondok ini tempatnya, ini pondok ini surga, iya, tapi surganya jalannya kotor. Kalau kamarnya kotor, tempat makannya kotor, jalannya kotor, bagaimana? Nabi ketika datang melihat kamarmu, melihat tempat makanmu, dilihat kotor begitu, apakah Nabi bahagia? Tidak bahagia. Maka Nabi tidak bahagia. Itulah yang menyebabkan kalian nanti akan terlambat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. نعم. المثال الأخير، إذا لم تنجح في الامتحان، علاماتك قليلة في الامتحان، إذا لم تدرس جيدا، في طريقك إلى الجنة يوجد حاجز أول، حاجز انتهى التول الأول، انتهى التول الثاني. البوليسي لن يسمح لك بالمرور لأن علاماتك لم تنجح بها، إذا ستتأخر أيضا في طريق الجنة. إذا أنتم فرحتم عندما قلت أنت هنا في الجنة، نعم جميل، لكن نريدك أن تكون من أسرع شيء، لذلك ابتعد عما يجعلك بطيئا في طريقك إلى الجنة. Sama seperti santri yang tidak naik kelas atau yang tidak lulus. Bukan berarti dia nanti tidak bakal naik kelas terus, pasti akan naik. Yang tidak lulus bukan berarti tidak lulus terus, pasti nanti akan lulus, tapi lambat. Seperti orang yang jalan di tol, dihadang oleh polisi di pintu tol, dilihat surat-suratnya sudah habis masa berlakunya. Bukan berarti dia tidak bisa lewat tol, tidak bisa nantinya, pasti disuruh lewat oleh polisi, tapi lama. Karena apa? Ditilang dulu, lama, keluarnya itu lama. Ya begitulah. Maka jangan hanya sekedar di pondok, pondok ini tempatnya surga, jangan hanya sekedar itu toh.
Memang pondok itu tempat surga. Semua tempat-tempat menuntut ilmu itu adalah surga. Tapi yang saya maksud kata Syekh Abdul Razak adalah carilah ketika kalian sudah berada di surga Allah, yang yaitu pesantren saat ini kita berada, kita akan menuju ke surga Allah yang sebenarnya. Carilah jalan yang tercepat, maka kalian tuntutlah ilmu semempeng-mempeng mungkin biar cepat menjadi orang yang sampai ke surga. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. إذا فهمتم هذا الكلام Sudah paham? إن شاء الله. Sudah paham? Putri, Masya Allah, nus putra tidur, tidak ada benzin hari ini. Jelas. Sudah jelas putra? Masyaallah. Betul. Putra tidur, betul. Putri, betul. Masya Allah, putri banyak benzin. Ini tidur. Hari ini mobil berhenti. طيب جزاكم الله خيرا. نتابع. إذا كنا نقول أنه يوجد طريق إلى الجنة ويوجد طول وطريق عادي، يوجد شيء يسمى طريق مختصر، جالان تيكوس. جالان تيكوس إذا قلنا هذا سريع جدا. هذا الطريق أنا أريد أن أنصحك نصيحة خالصة لوجه الله. إذا أردت أن تكون من أهل الله العاملين، العلماء العالمين، لست عالما فقط، اتبع جالان تيكوس لأنك ستصل مباشرة إلى رضا الله. Ada jalan bukan hanya sekedar jalan tol, tapi juga ada namanya jalan tikus. Jalan tikus ini lebih cepat dari jalan tol. Karena apa? Karena memangkas waktu. Kalau tol ya lurus, ya gak ada penghalang, tapi ya jalannya jauh. Ada yang lebih cepat yaitu jalan tikus, jalan memotong. Itulah kata Syekh Abdul Razak, jalan tikus atau jalan memotong, jalan cepat yang super cepat menuju ke surga adalah ilmu yang kalian dapatkan diamalkan. Itulah yang disebut dengan al-ulama'ul amilun. Bukan hanya alim, tapi diamalkan ilmunya. Itulah jalannya menuju surga dengan jalan yang lebih cepat. هذه النصيحة أنك هنا في كل يوم لك علاقات متعددة. أولا علاقاتك مع المعلم سيدي مدير المعهد، راعيكم جزاه الله خيرا بمثلي وبرتبة والدكم وأبيكم سيدي الحبيب جزاه الله خيرا. لا أدري إذا له نسب سيدي، والله لا أدري، لكن سيدي وأستاذي وشيخي شيخ قشيري أبرار. إذن هو بمثابة مربيك، لك علاقة معه، تستمع إلى أوامره لدرسه الأسبوعي أو كذا، ثم علاقة مع الأساتذة في الفصل، ثم علاقة مع الكتاب. هذا الأمر يجعلك تبدأ أنك بمجرد الآن ليست علاقتك فقط مع الكتاب والعلم لكي تنجح في الفصل وفي طريق الجنة، الآن موجود طريق مختصر وهو علاقتك مع العلماء، مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حضرة الله عز وجل. هذا يجعل طريقك سريعا جدا. طيب كيف سنفعل هذا؟ سأقول لكم فقط معلومتين سريعتين. Dan Syekh Abdul Razak beliau menyampaikan tadi, kita ingat jalan yang tikus ya, jalan cepat, yaitu kita mengamalkan ilmu kita. Ini juga perlu kalian pegang untuk jalan cepat menuju ke surga. Pertama, peduli, perhatian, toto kromo yang baik kepada gurumu, khususnya kepada kiaimu. Karena kiaimu itu adalah orang tuamu. Kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat kalau kalian tidak mendapatkan restu daripada kiaimu. Perhatikan, jaga toto kromomu kepada gurumu, khususnya kepada kiaimu. Yang mana kiaimu memberikan perhatian yang begitu besar kepada kalian sebagai santri, sebagai anak-anaknya. Kalau yang tadi itu adalah di awal Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang jalan menuju surga dengan jalan yang cepat, sekedar cepat saja, yaitu disebut dengan tol. Ini super cepat, yaitu perhatian dengan gurumu,
khususnya kepada kiaimu, dan juga perhatian kepada kitab yang kamu pelajari, adab dengan kitab yang kamu punya. Jangan sembrono dengan kitab-kitab kamu, meletakkan kitabnya sembrono, letakkan pada tempatnya. Perhatikan kitab-kitab yang kalian pelajari. Itu yang menyebabkan kamu bisa sampai kepada surga lebih cepat lagi. إذن علاقتك مع الله عز وجل بشكل يومي تبحث عن وقت خاص بك، إما بعد العشاء أو قبل النوم قبل الفجر. تخصص هذا الوقت لكي تذكر فيه الله عز وجل، لا إله إلا الله، بلسانك بعقلك وبقلبك، باللسان والعقل والقلب كأنك مع الله. حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، الله عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني. إذن هذه علاقتك مع الله عز وجل، 10 دقائق لا أكثر ولا أقل. تبحث عن وقت خاص، 5 دقائق قبل الفجر، بين المغرب، قبل النوم، تذكر فيه الله عز وجل بلسانك وبقلبك وبعقلك. هذا يجعل طريقك إلى الجنة تحت عناية الله. إذن سيكون سريع، طريق خاص، هذا طريق خاص من الله، اصطفاء من الله عز وجل. Dan beliau menyampaikan lagi perumpamaan menuju surga ada jalan khusus. Tadi ada jalan biasa, ada jalan tol, ada jalan singkat. Ini jalan khusus. Jalan khusus itu bagaimana? Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan 3 waktu yang perlu kalian perhatikan, meskipun hanya sekedar beberapa menit saja, sebelum subuh, antaranya maghrib dan isya, dan sebelum tidur. Sebelum subuh, antaranya maghrib dan isya, dan sebelum tidur. Atau pilih salah satu dari 3 tersebut, dari 3 waktu yang mulia ini. Beliau menyampaikan, atau pilih salah satu dari 3 yang mulia ini, yaitu sebelum tidur, antaranya maghrib dan isya, dan sebelum subuh. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, saya temannya orang yang selalu zikir kepadaku. Inilah yang disebut dengan jalan khusus. Di lidah, di fikir, dan di hati ulang 5 menit saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk masuk di dalam rahmatullah azza wa jal dan istifa'ullah azza wa jal dan ridha Allah azza wa jal. Untuk Allah memilih kamu untuk masuk jalan yang khusus. Faham? Jelas. Bahasa saya bagus tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. إذن أختم سيدي هذه المحاضرة وأتوجه إليكم بالشكر جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني أفضل الجزاء. ولكن بعد سيدي أن تتشكرهم بختام الجلسة سأقوم بمقارنة بسيطة بين طالب العلم وشخص آخر. مقارنة. Dan beliau menyampaikan tambahnya tadi dengan bahasa Indonesianya, tadi dengan bahasa Arabnya juga beliau sudah menyampaikan. Zikir dengan lisan, hadirkan dengan akal, dan diresapi dengan hati. Zikir dengan lisan, kemudian hadirkan dengan akal, diresapi dengan hati. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada jalan khusus menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengucapkan terima kasih, dan beliau akan mengakhiri daripada majelis yang mulia ini, dan beliau akan memberikan beberapa contoh lagi antara orang biasa dengan orang-orang yang menuntut ilmu. هذا المثال أحبه كثيرا وأذكره دائما في المعاهد أكرره دائما. Dan beliau selalu menyampaikan bila mana berkunjung ke pesantren-pesantren, beliau memberikan contoh-contoh yang berikut ini. هذا المثال لو أننا نقارن بين كريستيانو رونالدو. Siapa yang tahu Cristiano Ronaldo? Semuanya. Betul. الآن في هذه الدنيا سيدي الذين يعلمون كريستيانو رونالدو ربما 3 مليار شخص، 3 مليار orang yang tahu Cristiano Ronaldo.
طيب هذا الإنسان الذي يسمى كريستيانو رونالدو مشهور جدا، تمام سيدي، مشهور جدا. بعد 15 سنة إلى الأمام لن يعود مشهورا، لا أحد يعرفه. الجيل الجديد لن يعرفه، لأنه توقف عن لعب كرة القدم وأصبح مريضا، وشهرته تراجعت من 3 مليار إلى ممكن 5 ملايين شخص يعرفه فقط. طيب لو نقارن الآن مع طالب من معهد شفاعة الطلاب، مثلا طالب اسمه خير العزمي. أدا سني ينجنام خير العزمي siapa yang nama Khairul Azmi? Yang namanya Khairul Azmi ada di sini? Angkat tangan. Terkenal nama di Indonesia Rijal Khairul. Untuk Putri Nur dan Siti. من يعرف خير العزمي هذا؟ كم شخص يعرف خير العزمي الآن في الدنيا؟ ربما 200 300 400 500 شخص على الأكثر. طيب الآن سنقارن في السماء. في السماء كم ملائكة يوجد في السماء الأولى؟ والله أعلم أكثر من 1000-2000 مليار ملائكة، كلهم يعرفونك. هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون القرآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. أنتم ماذا تفعلون في المعهد؟ تقرؤون كتاب الله وتتدارسون فيما بينهم. ما الحاصل؟ حفتهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، ذكرهم الله في عنده. الملائكة يعرفونك يا خير العزم، لكنهم لا يعرفون هذا المشهور الذي يسمى كريستيانو. الآن يوم القيامة من يعرف كريستيانو رونالدو؟ لا أحد يعرفه، لم يعد مشهور أبدا، لكن أنت معروف أولا عند الملائكة، ثانيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كل يوم تصلي وتسلم عليه. كريستيانو رونالدو لن يقترب من النبي، أنت ستكون بجواره إن شاء الله إذا كنت تصلي وتسلم عليه، وهو يكرر ويعيد ويرد عليك السلام. إذا أنت معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الملائكة. وإذا أحبك الله، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل، وهاي جبريل يناديه. قل لكل من في السماء. من يوجد في السماء؟ الأنبياء، الرسل، الأولياء، الصالحون، يأمرهم أن يحبونك، لكنهم لن يحبوا كريستيانو رونالدو. إذا يوجد فرق كبير في المقارنة بين طالب الذي يدخل المعهد وبين أشخاص نحن نراهم مشهورون ونحترم شهرتهم. ثم إن شهرتك لن تتوقف وتتراجع مثل كريستيانو، إنما شهرتك تزيد وتزيد حتى تصل في يوم القيامة مشهور جدا. وإذا كنت من الذين يحفظون القرآن وتكرر كل يوم لسانك يقول موسى وعيسى، هؤلاء كلهم يعرفونك، يسمعون اسمهم يتكرر على لسانك. إذا في يوم القيامة أنت معروف عند الملائكة، عند الأولياء، عند الصالحين، عند العلماء، عند الأنبياء، وعند جبريل وإسرافيل. ما شاء الله، والله هذا الفرق سيدي. هم لا يدركون، يظن أن كريستيانو أفضل منه. ليس أفضل منك في شيء، أنت أفضل منه ب100,000 مرة. Dan beliau memberikan percontohan, misal orang Kristen sama orang Muslim. Contoh saja Cristiano Ronaldo. Semua orang banyak kenal. Bahkan tadi ketika Syekh siapa yang kenal Ronaldo, santri banyak kenal. Mungkin bisa 3 miliar lebih. Tapi 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin yang kenal Ronaldo itu berkurang. Karena apa? Karena yang kenal kemarin-kemarin itu sudah mati, dan kemudian ditutup oleh bintang-bintang yang lain setelah itu yang lebih ngetren daripada Cristiano Ronaldo. Lah santri namanya Khairul Azmi, tadi Syekh Abdul Razak mencontohkan misalnya Khairul Azmi, kalau perempuan Siti dan Nur ya. Nah, beliau menyampaikan, siapa yang kenal kalian? Paling cuman beberapa orang. Kalau ditanya, siapa yang kenal Khairul Azmi? Siapa yang kenal Siti? Siapa yang kenal Nur? Paling cuma beberapa orang, mungkin 100, 200. Itu orang, malaikat. Ribuan malaikat. Langit Allah Subhanahu wa taala ini berlapis-lapis. Satu lapis langit ini itu ribuan malaikat. Ribuan malaikat mengenal penuntut ilmu. Kenal semua dengan santri. Besok ketika di hari kiamat, siapa yang kenal dengan Ronaldo? Malaikat tidak kenal sama Ronaldo. Tapi malaikat sama Khairul Azmi kenal, sama Siti kenal.
sama nur kenal malaikat, para nabi, Rasulullah yang selalu kalian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kalian, sangat mengenal Nabi Musa, Nabi Isa yang selalu membaca Al-Quran. Berapa banyak kalian menyebut Nabi Musa di dalam Al-Quran? Berapa banyak kalian menyebut nama Nabi Isa di dalam Al-Quran? Berapa banyak kalian menyebut nama wali-wali Allah, para nabi terdahulu yang ada di dalam Al-Quran? Berapa banyak kalian menyebut malaikat-malaikat? Maka Ronaldo dengan santri dengan kalian itu nggak ada apa-apanya. Kalian ribuan tingkat di atasnya Ronaldo, karena kalian dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Kalian dikenal oleh para nabi, kalian dikenal oleh para wali, kalian dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah orang-orang yang menuntut ilmu. لذلك أنا أصدق ولا أكذب بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله أكون صادقا. إذا مر كريستيانو في الطريق ومر طالب من طلاب معهد شفاعة الطلاب فإنني سأخذ سيلفي معك ولن أخذ سيلفي معه. Dan beliau, wallah demi Allah, saya tidak bohong, kata Syekh Abdul Razak, kalau saya ketemu dengan Ronaldo di jalan, kata Syekh Abdul Razak, lalu kemudian saya ketemu dengan santri Syafaatut Thullab, saya lebih baik selfie dengan santri Syafaatut Thullab. Saya tidak mau selfie dengan Ronaldo, tidak moh, kata dia. Beliau bilang moh, tapi saya akan milih selfie dengan santri Syafaatut Thullab. Tapi selfie bersama Busra, tidak bersama Busri. Tapi kata Syekh, itu santri yang ketemu di jalan, santri putra, kalau santri putri enggak, katanya. لماذا؟ لأنك في نظري شخص مهم في الدنيا والآخرة، لذلك أنا أحب أن أدخل هذه المعارك إن شاء الله. Kenapa kata Syekh? Karena santri itu adalah sesuatu yang berharga. Karena santri itu sesuatu yang penting yang ada di dunia. Oleh karenanya saya memilih untuk, tadi bahasanya Syekh tadi itu, bergambar dengan santri, karena santri lebih berharga. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. sebelum tutup kuliah mungkin santri soalan, Syekh di Palembang apakah sudah makan empek? Alhamdulillah. Sudah makan kombo? Alhamdulillah. Makanan yang khusus di Palembang. Kombo, empek. Maka kata Syekh Abdul Razak, sebelum ditutup majelis ini, silahkan kalau memang ada yang mau tanya apa saja, dipersilahkan. Sambil kata bahasa beliau tadi dengan bercandanya, kalaupun mau nanya soal di Palembang sudah makan pempek atau belum, udah makan kumbu atau belum, artinya pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanya, baik santri putra atau santri putri, dipersilakan, diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Syekh Abdul Razak. Dan kemudian kalau memang tidak ada, Syekh Abdul Razak minta Kiai Kusyairi untuk menutup dengan doa. Ada yang mau tanya enggak? Ada? Ada yang tanya? Angkat tangan. Syekh Bayasal. Silakan. Sudah? Sudah, kita tutup dengan doa. Dan doa ini tadi diberikan oleh Kiai Kusyairi kepada saya memberikan kepada Habib Helmi sebelah kanan saya. Baiklah, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hamdan syakirin
حمدا للناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم اجعلنا نفسا طيبة مطمئنة طيبة حافظة تميل بإليك وطعن ويطيك وترضى بقضائك وتسلك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا رحمن وقنا عذاب النار يا رحيم يا مستعين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Foto.